بزنس کھولنا چاہتے ہو تو بزنس میں آپ صبح سے شام تک بیٹھنا پڑے گا. ابھی جس طرح کا دکان کو آپ بھرو گے اس طرح آپ کا دکان بہت اچھا لگے گا. یہ دیکھیں ابھی جس طرح ابھی کچھ خالی ہیں لیکن یہ بھی ہم بھرنے کی کوشش کریں گے. سوران پا میں بہت زیادہ چلنے والا ایٹم 380 روپے چلتا ہے. کل چیک کر لوں گا لیکن آج چیک کروں گا کہ ہمیں یہ کتنے میں پڑا. زیادہ اس نے بل تو نہیں لگایا, میں نے ایک ہول سیلر سے منگوایا تھا, ایجنسی وغیرہ سے نہیں منگوایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش و خیریت ہو گئے. آج کا انفارمیشن شروع کرتے ہیں. جمعے کا دن تھا تو کل بھائی نہیں آیا تھا. کل اتنی زیادہ گرمی تھی حد سے بھی زیادہ. تو سائیں آ گیا. سائیں کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بہت دنوں کو بعد ظاہر ہوئے ہو. کیوں؟ بھائی نے ایک فنی ویڈیو اسٹارٹ کی تھی بہت دن پہلے, لیکن بھائی نے 2-3 دن ولاگ بنا کر ویڈیو بنا کر اس کے بعد چھوڑ دی کام, کیونکہ بھائی ہم سے کام نہیں ہوتا اس نے. لیکن ویڈیو اچھی تھی, لیکن آہستہ آہستہ اس کا امپروو ہوتا جائے گا. جب یہ اگر اسٹارٹ ہوتی تو نہیں, بھائی نے کہا نہیں بھائی بس ہم سے کام نہیں ہوتا. ابھی کیا چاہیے آپ کو؟ کتنے کا؟ 50 روپے. 50 روپے کا سگریٹ. کیپٹن کہاں گیا کیپٹن؟ سگریٹ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے. او شیٹ, کیپٹن نہیں ہے. وائٹ کیپٹن ہو؟ وائٹ سیم تو ہیں. نہیں بھائی بات نہیں کر رہا ہے, صرف گردن ہلا رہا ہے. آیا نا, بس آیا نا. یہ ختم ہو گئی ہے. کل جمعے کا دن تھا نا, ٹھیک ہے, تو آیا نہیں تھا کسٹمر سوری ایجنسی والا نہیں آیا تھا. کل جمعے کا دن تھا, آج آ جائے گا انشاءاللہ. تو ہم آج اسٹاک وغیرہ رکھ لیں گے. تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے. گرمی کی وجہ سے مجھ سے کام ہوا نہیں, تو یہ ختم ہو گیا تھا. چپس بھی کل یہ سرونٹ بھی نہیں آیا ہوا تھا, تو یہ سیٹنگ وغیرہ وہی کرتا ہے. میں نہیں مجھے کل گرمی تھی اس لیے میں نے کیا بھی نہیں ہے. تو یہ سامان کسٹمر آ رہے تھے تو میں نے یہیں پر کھول کے رکھا تھا, بس یہیں پر سے دے رہا تھا. ایک پکھا اتار دیا ہے, یہ گھر میں لے کے گیا تھا, وہاں ایک پکھا خراب ہو گیا. ایک پکھا چل رہی ہے, لیکن ایک پکھا بھی چل رہی ہے. یہ ایئر کولر بھی چلاتے ہیں. ایئر کولر میں پانی نہیں ہے, وہ بھی ہم ڈلواتے ہیں کیونکہ بجلی بھی جانے والی ہے. یہ 11 بجے بجلی آ جائے گی نا, 11 بجے آ جائے گی, لیکن ابھی جلدی ہی جھٹکے دے رہی ہے. بس میں نے کچھ مال منگوایا تھا, جمعے کا دن تھا, بس آیا جیسے مال بس اسی ٹائم رکھ دیا. یہ اگربتی ہے میٹرو والے کی 20 روپے کے کسٹمر آ رہے تھے, 8 اسٹک والے. اور اس کے بعد یہ جونیئر ہے, یہ 7 ہے, یہ بھی 7 ہے, لیکن یہ جونیئر ہے, یہ وہ ہے. اس اسٹک کا فرق ہے. اس میں اسٹک جونیئر میں 28 اسٹک ہے, اور اس کے بعد اس میں 45 اسٹک ہے. بہت فرق ہے. مطلب کہ آپ ایسے سمجھ کے 2 12 14 کا فرق ہے, 14. اور اس کے بعد یہ 50 روپے چلنے والا ہے. میں نے ابھی تک بل چیک نہیں کی کہ 16 اسٹک ہے. میں نے ابھی تک بل چیک نہیں کی ہمیں کتنے میں پڑتا ہے کیا نہیں ہے. کل گرمی کی وجہ سے میں نے کہا بس کل چیک کر لوں گا, لیکن آج چیک کروں گا کہ ہمیں یہ کتنے میں پڑا. زیادہ اس نے بل تو نہیں لگایا. میں نے ایک ہول سیلر سے منگوایا تھا, ایجنسی وغیرہ سے نہیں منگوایا تھا. سورج یہ ہم نے کٹا ایک منگوا لیا 100 روپے والا. 100 روپے جو چلتا ہے وہ زیادہ, کیونکہ سورج ابھی 50 اور 100 والا زیادہ چلتے ہیں. ہمارے پاس ختم ہو گئی تھی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آج منگوا لیتے. گائے سوپ یہ ہمارے پاس جو پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ختم ہو گئے, یہ بھی مال منگوانا پڑا. کل 100 والا یہ پتی 100 والا وائٹل وہ منگوایا تھا. دان 50 والا وہ ہم نے منگوایا تھا, اور اس کے بعد 50 والا وائٹل وہ منگوایا تھا. یہ بھی ہمارے پاس ختم ہو گئی تھی. اور سوران کلو میں 3 منگوایا ہے. وائٹل پا میں ہم نے 6 منگوایا تھا. سوران پا میں بہت زیادہ چلنے والا ایٹم 380 روپے چلتا ہے, تو یہ ہم نے منگوایا. یہ بہت زیادہ چلتا ہے, کیونکہ اگر ہوٹل والے کے پاس ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایمرجنسی میں یہ لے کے جاتے ہیں. شام کا ٹائم وہ کلو والا لے کے جاتا ہے, یہ کبھی کبھی لیتا ہے, نہیں تو یہ 2 کلو والا بنڈل لے کے آتے ہیں. جب ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے سے لے کے جاتے ہیں, تو ہم اس لیے ہم نے بہت زیادہ منگوائے ہیں. وائٹل ابھی چلنا اسٹاپ ہو گئی ہے کیونکہ کم چل رہی ہے ہمارے پاس. باقی چھوٹے بہت زیادہ چلتے ہیں. 10 والا حد سے زیادہ بھی چلتے ہیں. کل میں نے اس میں مال نہیں لگوایا تھا, یہ مال ابھی تک پڑا ہوا ہے لیکن ٹھنڈا ہے. پھر ابھی تک چل رہی ہے. مال بہت زیادہ شارٹ ہے, مال ابھی مل بھی نہیں رہی ہے. یہ میں نے ویسے لگا لیا نہیں تو یہ چھوٹے والے یہاں پر پڑے ہوتے تھے. نیکسٹ والا کا بھی چھوٹا پڑا ہوا ہے. یہ اوبر ہے, یہ مال ہے, بس سارے مال شارٹ ہے گرمی کا. لیکن آج دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ہوا چل رہی ہے تو گرمی کم ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے. صبح کا ٹائم بجلی چلتی ہے تو ہم نے چھنٹکار وغیرہ ابھی یہاں پر میں کھڑتا ہوں تو باہر نکلتا ہوں تو یہاں پر بہت اچھی ہوا اسپیڈ سے لگ رہی ہے. اس طرف کی ہوا ہے.
काला बिस्कुट वगैरह भी हमारे पास पड़ा हुआ है। सीज़न बिस्कुट वगैरह भी मंगवा लिया था। ऊपर देखें कितना, अभी जिस तरह का दुकान को आप भरोगे इस तरह आपका दुकान बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें अभी जिस तरह, अभी कुछ खाली हैं लेकिन ये भी हम भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैसे बहुत इन्वेस्ट हो रहे हैं। अभी ये भी ऐसे समझ के 7-8 लाख रुपये 10 लाख तो इन्वेस्ट मैंने किया हुआ है। तो भाई जितना पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे इतना ज़्यादा आप कमाओगे, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ रखने चाहिए बहुत सारे, अगर कस्टमर को वापस न जाए। अभी देखें ये माल हमारे पास ख़त्म हो गया है, आटा मंगवाना है, हम एक एक कट्टा लेके आते, अगर नहीं तो हम 4-5 कट्टे एक साथ लेके आए। चावल के 2-3 कट्टे लेके आए, चीनी का 2-3 कट्टा हो, चोकर का 10-20 हो, बाजरी का 1-2 कट्टा हो, उसके बाद ये आटे का, नमक का 1-2 कट्टा हो, इस तरह का कट्टा। अगर घी अभी इस वक्त हमारे पास ख़त्म हो गई, कल भी अगर ये होता तो 2-3 कार्टून होता तो पड़े होते हमारे पास और ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। लेकिन संतरा अब हमारे पास ख़त्म हो गई है। एक खजी हमारे पास कम पड़ा हुआ है, किलो में आधा किलो में मैं कल लेके आया था। सुपारी हमारे पास ख़त्म है, लेकिन सुपारी मिल भी नहीं रही है, शार्ट है। तो अभी जिस तरह शार्ट ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह वो हम लेके आएंगे। तो भाई बिज़नेस तो अपना बिज़नेस है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप बिज़नेस खोलना चाहते हो तो बिज़नेस में आप ऐसे समझ के सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा। अगर एक बंदे हो तो आप ये सोच के आप, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे सुबह से जाकर बैठना है, शाम को उठना है। अगर 2 बंदे तो लाजमी है, नहीं तो यहाँ पर अगर शहर से कुछ बाहर है तो यहाँ पर कुछ बंदे आते हैं, सारे नहीं आते, आपको माल पहुँचा के जाते हैं, लेकिन खुद आपको लेना पड़ता है, वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ऐसे आइटम होते हैं, सारे बंदे यहाँ पर नहीं। अगर शहर में हैं तो आपको सब कुछ वहीं पर मिलेगा, क्योंकि डेली के हिसाब से हर एक छोटा बड़ा होलसेलर आपके पास आएगा, एजेंसी वाले आएंगे, आपको ऑर्डर लेके जाएंगे, माल पहुँचा के भी जाएंगे, उसके बाद किस्तों पर भी लेंगे। भाई चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश, किस्तों में भी लेके जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है शहर हो तो शहर से बाहर। लेकिन मैं बाहर नहीं हूँ, शहर में हूँ, लेकिन आधा किलोमीटर है समझ के बाहर हूँ, जहाँ से 2 मिनट का फासला है। फाटक से अंदर है, फाटक इस तरह का आज़ार है, फाटक की वजह से यहाँ पर कुछ मसला होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ऐसे समझ के ये भी शहर हो गया है, बस कुछ फासला है शहर से दूर। लेकिन ये पंप के लिए ना, ये पंप सामने, पंप के लिए, पंप की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अभी अगर आप 2 बंदे नहीं हो तो आप बिल्कुल कारोबार मत खोलें, क्योंकि आप कारोबार खोलें लेकिन आपको बैठने के लिए आपको ऐसे समझ के बहुत मसले मसाले हो सकते हैं, अगर काम वगैरह कर सकते हैं। लेकिन 2 बंदे लाजमी मस्त है, क्यों भाई? एक बैठा रहेगा तो दूसरा काम वगैरह करेगा, अगर दूसरा बैठा रहेगा तो पहला वाला काम करेगा। अगर इस तरह का काम होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई ये आपको भी काम सारा दिन होता है। इसका काम ऐसा है कि पंचर आया निकाला, नहीं तो बस। लेकिन हमारे पास चीज़ ऐसी है कि आपको यहाँ पर मौजूद ही रहना है। बंद करके तो जाओगे नहीं, बंद करके जाओगे तो आपका कारोबार का बिजनेस ख़राब होगा। तो बंद इसको करना नहीं है, नहीं करना है, सर्वन के आसरे आपको रखना नहीं है, क्योंकि आप किसके ऊपर इतबार नहीं कर सकते। आपने लोग तो अपने भाई के ऊपर भी इतबार नहीं करते, लेकिन भाई कैमरे वगैरह लगे हो, अगर मेरे पास कैमरे वगैरह लगे हुए हैं लेकिन ये ख़राब हो गए, मैं ये ख़राब नहीं हुए, लेकिन बैटरी की वजह से मेरे पास नहीं है, बिजली होती नहीं है। तो ये भी हम बहुत जल्द इंशाल्लाह बनाएंगे। तो इस तरह का भाई ये मैंने टूटा हुआ था, ये मैंने ओके कर दिया। ये 400 रुपये उसने लिया, बस नीचे लड़ न्यू डाल दिया, बस उसके बाद कुर्सी ओके हो गई है। 2 मिनट का काम था, इतना ज़्यादा काम ही नहीं था भाई। जितना एक भाई ने फ़ोन किया था कि मैं 20 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अब कारोबार खोलना चाहता हूँ शहर में। मैंने उसका जॉब छोड़ दूँ। मैंने कहा पहले आप जॉब हो, पहले आप कारोबार स्टार्ट करें। कारोबार में आपको किसी को मज़ा देता है, किसी को नहीं देता, क्योंकि कारोबार में आपको बैठना पड़ता है सुबह से शाम तक। अगर जुम्मा हो, बरसात हो, कोई भी चीज़ हो, जुमे के दिन भी सुबह के टाइम बैठते हैं, कोई शाम के टाइम खोलता है। लेकिन हमारे पास सुबह 12 बजे तक खोलते हैं, 3 बजे से शाम तक 9 बजे तक खोलते हैं हम। तो भाई मैंने उसको कहा कि आप जॉब कंटिन्यू करें, लेकिन उसके बाद आप कारोबार स्टार्ट करें। 20 लाख का बिल्कुल ही हो, लेकिन आपके पास वहीं पर कारोबार का सबसे पहले आपको होता है लोकेशन चेक करके आप खोलें। इस तरह खोलोगे जहाँ पर आपको 10,000 15,000 से ज़्यादा से ना हो। 20 लाख इन्वेस्ट कर लो, फिर फ़ायदा नहीं है। कम से कम 50,000 40,000 30,000 सेल हो। कारोबार ऐसा खोले, सिर्फ किराना न खोले, उसमें बेकरी सेटअप हो, जिस तरह का बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हो, उसके बाद बेकरी का आइटम भी हो, किराना का भी आइटम हो, सारा आइटम हो। अगर
कमाई की बात की जाए तो भाई अगर आप पैकिंग का सारा सिस्टम अगर आप करके आप सेल करते हो तो आप एक बंदा और चाहिए जो सारा दिन पैकिंग करे और रखें, उसके बाद आप सेल करें। लेकिन बात ये है कि अगर आप रेस की 10-20 वाले यहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो उसमें आप 5 रुपये ज़्यादा रेट लगाते हैं, तो आपको क्योंकि आपको शापर का खर्चा निकालना पड़ता है और कांटे का उतल देना हो जाते हैं, 5 ग्राम 10 ग्राम ऊपर चला जाता है, तो ये आपको बहुत ऐसे अगर 20 के चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा शापर का खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए 5 रुपये आपको रेट ज़्यादा लगाना पड़ता है, कम नहीं लगाना। आप 140 रुपये चीनी किलो दे रहे हैं तो आपको फिर 145 रुपये 20 रुपये के हिसाब से चलाना है, क्योंकि भाई शापर का भी खर्चा तो निकालना है ना। ऐसे नहीं तो शापर भी 500-600 रुपये किलो है, तो किलो अब हम लेके आते तो 5-5 हज़ार का शापर हफ्ता तो नहीं चलता हुआ, क्योंकि हर एक बंदे का जहन फिट है कि बस हमें जो भी चीज़ लेनी है 20 की 40 की 50 की तब शापर डबल करके दो, ये बस रूटीन हो गई है आजकल। तो अब ये मेरे पास शापर मैंने कल मंगवाया था, ये देख कितनी ज़्यादा मजबूत शापर है, लेकिन ऐसे उनके हम वो डबल करके देते हैं, ये सिंगल भी 3 पन्ने के बराबर है, लेकिन भाई फिर भी कहते हैं कि नहीं हमें डबल करके दो। उसके बाद था नहीं रेड बुल शॉट है इस वजह से, लेकिन इसलिए कहते हैं कि भाई शापर का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो शापर का ख़र्चा भी आपको निकालना पड़ता है। तो बहुत सारे आइटम हो गए, जो चीज़ मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोटे वगैरह भी रखे थे, लेकिन वो हमारे पास नहीं चले, तो हम जो चलते हैं तो हम वही चीज़ यहाँ पर रखते हैं, और ज़्यादा ऐसे चीज़ हमारे पास पड़ा हो तो फ़ायदा नहीं है। ये अभी इस वक्त तक पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर ये फ़िनाइल वगैरह यहाँ पर शोर नहीं है, तो हमारे पास तो ज़्यादा चलता नहीं है। तो ये है कोई चीज़ चलने वाला है कोई नहीं चलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जैसे वीडियो आने वाला आपको पहुँचता तब तक मुझे दीजिए खुदा।